assalamu aleykum bandiraɓe yiɓiyankoɓe chaine men olel tv on calminama on juurama kadi on beltanama ɗum no bandiraɓe no gadorinɗen eɗen gandi hande woni 4e jour baccalauréat ɗum noon en duusiɓe balɗe ɗe foof hande noon kadi labudde garen ƴeewen kadi holno ɓe gayniri ɗum noon eɗen ɗo henne e leegal no wiye Kandahar arde ƴewde kadi noɓe goori mbete kadi gaari ƴewde noɓe goori ɗum noon ƴeewen kadi élève aji ɗi no mbiruɗen ni e kala saaha en paltaki e ɗemgal gotal saabu ɗemɗe ɗe foof en kawroɗo hen ɗum noon ɗemgal hen foof wawa haalde woytade caɗele muɗum kono kadi haalde weltare muɗum ɗum noon on dusat kam no kewɗen wadde kala saaha garen kadi ƴeewen élève aji ɗi noɓe goori. من قناة أونلاين تي في طاقنا خلتنا نعبروا عن مشاعرنا. أنا هذه سميدة من الدليل شاكرة مديري نجاي على اللي قرانا كامل ما شاء الله جانا ومت اليوم كانت ما معقولة بزين قرانا كامل جانا الأجواء كانت زينة مراقبين مخلينا ما شاء الله على راحتنا والتوفيق للجميع. وأدي فوم يلتني من بس كبيباني كوا كدي يلتين فتح حلقة يبغانا منودي كم مودي من ورا ولمن كوا كدي كبندرات kadi namdi ɗon ko faare jangde nde quoi nde wonno eɗen gandi needi woni damal gandal nde wonno kadi so ɗon ɓenni ha paari nde gandal ngal yiile so tawi noon haala baccalauréat ngal mbiyeten e école oɗo abbawol huuto wiyetede noon ɓe mbiyata ɗum ɗum ko inde sabalɓe quoi donc mi weltini feewi kadi baccalauréat machallah premier jour alhamdulillah c'était bien passé alhamdulillah yaari no foti yaade ni ɗenni dow jaam surveillance o machallah ɗum pate yimɓe moƴƴuɓe kadi ɓe goppi yimɓe concentré normal hande kan ça va mi siɓoti tan quoi gomni kam hande waji ɓe tiiɗi yimɓe feewi quoi mais machallah wonno kadi ari ko sattande feewi kadi waɗama ko alhamdulillah rabbil alamin tan wiyete min mbaɗi ko min poti wadde ko heddi ko min goppe juuɗe Allah quoi le reste c'est dans le main de Dieu no Allah foddiri fof ko noon quoi yo Allah newnanam newnan julɓe fof mi ñaguinima hooram moƴƴere mi ñaguinima julɓe fof kadi mi weltanima OLED TV onon fof ko yimɓe moƴƴuɓe kadi weeɓani arde darade nangue woppa haaju hammu fof ne ɗumnina weeɓani quoi OLED TV forever. السلام عليكم. نضوي عن صفية في السوماري اللي بقي عن برلين بقي في خدوني في نيوني على جنة يانتان وغا كيتشن إن شاء الله كوبيني غا كوريجاني خدين ويموروني ما هنا كوريجي مخسري كل تلمون تنكما لا نيجان 11 شهور ينا بقي كيت إن شاء الله برود أتم سري أتم خاصة تم دو في لوغا خارنتين على جنة تقوي نو أولى تي في ما من جدو ترينش. Salam alaikum, donc man la Hawa, c'est le Niamon, donc je suis à l'école Abou Loftor. Donc tout s'est bien passé. Le problème c'est juste que table de fakhat. On n'espère pas revenir ici l'année prochaine, mais les autres qui vont venir après nous, on veut que vraiment vous gérez la situation. Donc, c'est vraiment une digue. Donc, on nous souhaite une très bonne chance. Donc, nous réussissons, Inch'Allah, Rabbi. Comme ça, l'année prochaine à l'université. Apparemment, moi, je m'appelle Ibrahim Modessi et je faisais bac en lycée de garçons. Lycée de garçons 2. Pour les baccalauréats, moi, je dis que ça s'est bien passé. Mais à moi, quand même, je parle de sciences, ça a été un peu difficile et trop long. Mais comme les autres matières, moi, je suis sûr et certain quand même. Et je suis seulement peur un peu que sciences, ça sera un problème pour moi quand même. Ça a été avant-gamme un problème pour moi, mais cette fois-là aussi, j'espère que ça a été plus pur. Mais le reste, maths et physique, ça a été bien passé quand même pour moi, j'espère. Et les IR arabe et arabe, c'était bien. Un peu anglais, c'était compliqué un peu pour moi, mais comme Dieu merci, je me débrouille avec. Et les autres matières, c'était bien. Aujourd'hui, pour les surveillants, je dis que cette fois-là, c'était pas comme les autres fois. Cette fois-là, c'était bien passé quand même avec nous, et les surveillants sont pas trop empêchés avec nous. السلام عليكم. نحن هنا أبا نحن مدهد وأواكم ده حد كامل أبا ما مهم داش حد كامل شفتوا كيف وبعد سؤالين أعطوه 5 حد في 4 أعطوه 4 نقط اللي أقل بعطيه 5 نحن ونفتروا تمام قاعدة نكتب طوالت قاعد توش عني الآن الشحوني وحاجة ما لا تنساهم تساعدوا شيباني والحمود الإله بعدين الطعمة فتحنا ناجحين اللي ما ينجح ده شقة المراقبين لأن احنا متأكد إن احنا ناجحين بفضل مجلس أستاذنا ناهد التحية والذات مع مفتاحنا. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ أرانا شاكرين القناة أولين تي في جزاهم الله خيرا. خلونا نعبروا عن بعض مشاعرنا نهار اليوم بك. رانا اشتغلنا ندوروا منكم لا انتم الدوري المصححين اصلا هذه اسمها فرات انا فاهمين. لا سيانس جاوب أنا أجزين
شكيت اني دكتور شاف جابونا لا ارض ناس طالب من بعد لا لانهم يتسامحوا معنا بعد ذاك العبد الله نموتوا ذاك العبد الله نموتوا الباري اربعه نحن فرنسي معنا فرنسيين لا عادي. السلام عليكم مسلمني مولن ko ardi fof école abba wul mahto min baddo en aw mato savane semori mais physique tellement en musi ha c'est pas l'appel parce que kambe hay mon jodida ko hal peut servir men hay mon jodida o din par me jabata kalda e modum nade kada wawdu fof din par mais kam physique chimie o kam ça va mais kam physique parti goddo ni nyangi ha burti mais science kam alhamdulillah rabbil alamin arabuji di tout ça din kam ça va alhamdulillah et français mais physique tellement affaire on nyangi tellement ha fatani ha kan en plus ko hal prep cirve am tellement iblifti amen no fi a wadar ni tan hay soko a isu din par jom men jaltima wala ban ma certain affaire uji ko fatani wonde parce que sinno ko goddo wonno be patani wadde dum non tellement min nyaagi modon onon kadi corriger be din par sabu Allah jeewi ko corrige ton ko bien bon parce que minen min gandi won ko min badi ha heewi son jabi corrige kay no foti corriger ni wallahi ma min dañ bako din par parce que goto nyangiri amin keddi di fu min badi dum ko goto nyangirami parti physique o tan nyangirami din par itte tamon corrigeon mbason ƴewde ga ƴewon ga tan goppirono foy jame sabilillahi min nyaagi modon dendangal julbe fof mi nyaagini mo horam moƴƴere en plus mi nyaagini modon onon élevage heddiɓe moƴƴere bon sens à moi bon sens à vous inchallah rabbi yalla damen bakkuji. السلام عليكم شحالكم شماسين ماتش اليوم كانت حبوس لا نوع عند المسابقة صراحة كانت أزين منها سيانس وأزين منها فيزيك كانت زينة حتى طلبنا مولانا التوفيق الله يحفظك. وجه تحية لأهلي كاملين جزاهم الله خيرا كاملين وعمتي خاصة تبكر معايا وتسهر معايا ودائما مواظبة معايا على المراجعة الله يجازيهم كاملين يحفظهم وإن شاء الله مولانا نفرحهم بنجاحي والمسلمين إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ما قلت دروقي جاي genre je fais la série D. Le bac s'était bien passé à part que j'ai une toute difficulté physique, c'était un peu dur mais ça va. J'espère que je vais trouver inchallah le bac. Ma ngi ñaan tamit correcteur yi ñu def nank baye ñu xel corriger ñu ak dal parce que ay élèves ñu dal def nañu lu mën mais ñom tamit ñu def ñom tamit dimbalé ñu ci. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah. Bon أنا وين إكزام بكالوريا نورمال parce que دنيا تشدل فيه الحمد لله كبي تامر سيرفيام نورمال وانا سيفير هابوت كده وانا هدي جسي علي دونك نورمال من دنيا تشدل كان أنكم حكونا بيلفاج تبارك الله ما شاء الله يمكن هو من كونسيتاني هاي هونتي كو كدونجي أنورمال الحمد لله تلسوي كم كارميدي على بروبلم إن شاء الله nevi bon alhamdulillah bon ni fu jël ba jonten xawni setan kono ala problème ala bangi surveillance o bangi présence o kam elwaji ala tade inshallah ni dinu woti jawtinare min bandare min neti tara fa tade go ngala alhamdulillah jazakumullah khairan. Voilà, nous sommes là à Arafat à la série scientifique, c'est fini. Les candidats sont sortis. Nous supposons qu'ils ont bien travaillé. Nous sommes juste au centre Abba El Koutour. Donc c'est entre Kosovo et Arafat. Les élèves ont traité les sujets de leur manière. Nous aussi, on était de la surveillance. On a aussi fait ce qui nous devait. Donc on suppose que tout va bien. Nous le souhaitons bonne chance pour tout le monde. Et vous aussi, les représentants de la télé, OLEL TV, nous félicitons et nous vous encourageons sur la démarche. min beltinima sukaɓe waɗoɓe ɗo baccalauréat ɓe e jinnaɓe mabɓe caggal nde baccalauréat o waɗa gasi hande dow jaam eɗen mbiya yo Allah newnu foof yo rew lawol kala hen ngun ɓuural yo Allah waɗanmi min beltinima aussi OLEL TV e darde muɗum e yidde arde couvrude événement o ene wayno kam minen centre amen o gasi dow jaam e cellal ala foof caɗele baɗɗe hen donc min jettalen no fewi kalano ɗo ko musidɗo moon Kaw Touré reporter sans frontières sur Facebook. Merci beaucoup. ايوا الحمد لله رب العالمين بندرابي مسيبي تدبي يبي ينكوبي chaîne men OLEL TV on beltanama ne mbawdon kadi sifde amen de do balde nay ngam dusen bachelier di dum non hande wonno dernier jour mabbe alhamdulillah gasi dow jam dum non en nyaagi ma Allah ande hokkata be kadi sagoji mabbe be mbawa hebde go fof foto heba ko foti hebde ko kono eden nyaago Allah kala ko woni hen bural yo Allah wadanbe kala hen ko gananda hoore ma dum wona bural mabbe yo Allah duncanbe dum non bandirabe musibbe teddube don
gonnoɗen hakkunde Arafat e Kandahar école Aboul Khotour no bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama. Assalamu aleykum. Baba Mali before